Y vamos a buscar del versículo 13 al 21. And we're going to look from verse 13 through 21. Amén. Amen? Si usted no lo encuentra, If you don't find it, posiblemente lo van a poner en los we're proyectores. going to find it in the projectors. Entonces Matthew, puede leer conmigo. so you can read with me. Matthew chapter 14, verse 13 through 21. Amén. Amen? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantaba los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta es palabra de This is Dios. the word of the Lord. Amen. Hay 2 frases que yo quiero subrayar. There's 2 topics that I want to outline. Las frases que quiero subrayar fueron las cosas que Jesús dijo. The phrases, the 2 that I want to outline today is the ones that Jesus said. No tienen necesidad de irse. They have no need to leave. Dadle vosotros Give what you have de comer. to eat. La otra frase es: The other phrase was, traédmelos acá. bring them to me. El tema para el mensaje de esta mañana es The topic for the message today is tiempos de cambio. time of changes. Dile a la persona que está a tu lado: Tell the person that's next to you, tiempos de cambio. time of change. Time of changes. Amen. Fíjate que encontramos en el contexto de lo que vamos a We hablar find that in the context of what we're going to be speaking about, que había pasado ya un tiempo cuando Juan el Bautista había muerto time had gone by when John the Baptist had y died. Jesucristo había comenzado su ministerio And Jesus had already started his ministry. y estaba siendo bien He exitoso was very successful en el ministerio de él. in his ministry. Pero yo quiero que tú pongas atención a algo. But I want you to pay attention to something. Había una persona There was one person que estuvo muy interesado en Juan el that was Bautista very interested in John the Baptist, y era Herodes. and it was Herod. Y Herodes fue el que mató a Juan el And Bautista. Herod was the one that killed John the Baptist. Y cuando Juan el Bautista desapareció, And when John the Baptist disappeared, en la mente de in the Herodes, mind of Herod, su problemática se había acabado. his problem had finished. Sin embargo, However, de momento, all of a sudden, comenzó a oír sobre un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. so all of a sudden he started listening to a man called Jesus of Nazareth. ¿Cuántas cosas le pasaron por la mente a How Herodes? many things went through his mind? Y Herodes fue a su And gente Herod went to his y le people. dijo: oye, búscame información sobre ese He Jesús. said, "Yo, dude, get me some information. Y- Get me y- some y- information from that man." Y al parecer, Herodes estaba temblando So apparently,
Herod was trembling porque a lo mejor creía que Juan el Bautista había resucitado. because he thought maybe John the Baptist had No, resurrected. este tema de resurrección es bien interesante This theme of resurrection is very important porque pese a que muchas veces nosotros no hablamos de ese tema because regardless that sometimes we don't speak about the dentro topic, de la in iglesia, the church, en la iglesia in primitiva the primitive church, y aún antes de and Jesucristo, even before Jesus se Christ, hablaba mucho de la resurrección. that topic was spoken Está about. plasmado en el corazón de It's nosotros. imprinted in our hearts. Y Herodes pensó And Herod thought que que Juan había that resucitado John had y resurrected. mandó a buscar So información he sent out for porque information en la mente de él, because in his mind, lo mismo que le pasó a Juan el the Bautista, same thing that happened to John the Baptist, le quería hacer a Jesucristo. he wanted to do to Jesus Christ. Think about it. Piensa en esto. ¿Cuántas veces el enemigo no destruye hombres y mujeres de Dios? Think about this. How many times the enemy destroys men and women of God? Tú eres un hombre y una mujer de You Dios. are a man and a woman of God. Y cuando el enemigo hace And eso, when the enemy does this, el enemigo no se conforma con eso. the enemy just doesn't stay conformed with Cuando se that. levanta otro hombre y otra mujer de When Dios, another man and another woman of God él arises, tiene una sentencia para ese hombre y mujer de they Dios. have a sentence for the man of Es, and woman of God. es destruir a esa persona, Is to destroy es that tentar person. a esa persona. Is to tempt So, that entonces person. quiere decir So this means que si tú estás pasando por That if you're tribulación, going through tribulations, si tú estás pasando por if you're tentación, going through temptation, si tú estás llorando dentro de tu if you're corazón, crying within your heart, no es nuevo. it's not new. Es que el enemigo tiene un precio en tu cabeza It's that the enemy has a price over porque your head. ahora tú sirves a Dios, Because now you're serving God. porque ahora tú sigues a Because Dios now you're following God. y porque ahora tú te has hecho una amenaza para Now Él. you're a threat to him. Cada vez que se levanta un hombre de Every Dios, time a man of God arises, es una amenaza para el enemigo. it's a threat for the enemy. Es una amenaza para el reino de las tinieblas. It's a threat for the kingdom. That's the reason Esa es la razón that the enemy want to come against you. que el enemigo quiere venir en contra de ti. That's the reason Esa es la razón that the enemy want to discourage que el you. enemigo te quiere desanimar. That's the reason Esa es la razón that when you are que moving cuando te estás to do moviendo what God called you to a lo do, que Dios te ha llamado a something hacer, is going to come algo va a venir to stop you a pararte and to hold you y back. para aguantarte. Now, how smart is Jesus? Qué inteligente es nuestro Dios. No. Jesús. Dios, Jesús, el creador de todas las cosas. Jesus, the creator of everything. La Biblia dice, y te lo voy a seguir repitiendo hasta que tú lo comprendas The completamente, Bible says, and I'm going to keep continuously saying this until you understand que it, a través de that Jesucristo through Jesus Christ, todas las cosas fueron hechas. everything was done. Y ese Dios And that God que hizo las cosas, that did everything, las visibles, the visible, las the invisibles, invisible, estaba en carne, it was in flesh, y él les dijo, and he said, Herodes me está buscando, Herod is looking for me. so let me go out of here. Pues déjame irme de aquí. ¿Estaría Jesucristo tratando de escapar? Was Jesus trying to escape? No, mira lo que dice luego. Look what he says Él afterwards. quería ir a un sitio solo. He wanted to go to a place by himself. No, ¿qué fue lo que estábamos aprendiendo en este último mes de julio? What did we learn about in the month of July? ¿Alguien se recuerda? Does anybody remember? O la oración. Prayer. Y a veces que nos levantábamos a las 6 de la mañana Sometimes we get up at 6 o'clock in the para morning venir a orar solitos aquí en la to come iglesia to pray here by ourselves o con algunos with a hermanos. few people. O a lo mejor tú estabas orando en tu Or casa maybe you was praying at home solito o solita alone porque tú querías la presencia de Dios en tu vida. because you wanted the presence of God in your life. Y Jesucristo se quería ir aparte So Jesus wanted to separate himself para orar al to Padre, pray to the Father porque él solía hacer esto. because he tended to do this. Vuelvo y te digo, Again, I tell tenemos you. que tener en nuestras mentes claras We need to have our minds clear de que nosotros tenemos que sacar tiempo that we need to take the de time nuestro tiempo of our time para presentarnos al to Señor. present ourselves Y, to the Lord. y ahora Jesucristo So now Jesus se va a ir a un Christ, sitio solo he's con sus separated discípulos with his disciples para darle descanso. to give rest. Pero ¿qué hizo la gente? But what did the people do? Buscó a ver dónde él estaba. They searched him out to see where he was at. Déjame hacerte esta pregunta. Let me ask you this question. Cuando tú tienes hambre, ¿qué tú haces? When you're hungry, what do you do? ¿Dónde tú vas? Where do you go? A la casa, a la cocina, al refrigerador, a la tienda, donde haya comida. You would go wherever there is food. Ahí tú vas a buscar comida. That's where you're going to go get it. Right? So,
La gente tenía The hambre people was hungry de oír una palabra nueva, to hear a new word, una palabra de misericordia, a word of mercy, una palabra de paz, A word of peace. una palabra de amor, a word of love, una palabra de a gracia. word of grace. Y estaban buscando And they were just dónde searching estaba Jesucristo where Jesus y allí was. ellos fueron. And there No they importaba went. dónde Jesucristo se fuera, It didn't matter where he went. la gente iba a buscar la palabra. Jesus was, the people were looking for Jesus to Let me search tell you for that something. word. Déjame decirte algo For you, a ti. you can come to church Puedes venir a la iglesia every single month, todos los meses, every single day. cada día. But if you don't have the word of God, Pero si no tienes la palabra de Dios, we are empty. estamos vacíos. Say, Pastor, but we come to church. Pastor, nosotros venimos a la iglesia. Pastor, but we are saved. Pastor, estamos salvos. I'm not talking about that you're No safe. estoy hablando de que si estás salvo. Because salvation comes from God. La salvación viene de Dios And He gave it to y you Él te la dio when you proclaim His name. cuando tú proclamas su nombre. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. Some people Hay gente get used to that se acostumbran a and they eso don't study the word. y no estudian la palabra. They don't have nothing to give No tienen nada que dar because they're eating nothing. porque no están comiendo nada. They're hungry all the time. No tienen hambre. Tienen hambre todo el They're tiempo hungry all the time porque no han comido because they nada. haven't eaten Entonces anything. quiere decir So this means que para que tú puedas dar algo, so that for you to be tú able to give tú something, tienes que tener algo. you have to Y lo have que Dios nos something. está llamando a tener and what God is calling us es to su have palabra is His word en nuestro in our corazón. hearts. Lo que sucede es So what happens que cuando is, tú tienes la palabra en tu when you have corazón, the word of God in your heart, gente va a venir donde ti. people are going to come to you. Y esa va a ser la serie de este mes. And this is going to be the series of this month. El sacerdocio cristiano The Christian priesthood que Dios te ha dado, that God has given que you, Dios te ha llamado. that God has called Y you. vamos a romper And we're going to break parte por parte part by part. porque es importante Why is it que important nosotros entendamos for us to understand que somos sacerdotes. that we are priests? Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person that's con next to you, alegría y con gozo, with happiness and con joy, júbilo en tu with corazón, jubilee in your heart, soy sacerdote. I'm priesthood. They don't sound too happy about that. I'm priesthood. Dile a la persona que está a tu Tell lado. the person next No, to no, you. no. I'm going to be very honest with Voy you. a ser muy honesto contigo. If you don't feel that, Si tú no lo sientes, if you don't feel like you are a si priest, tú no te sientes como un sacerdote, then you don't say pues it. no lo digas. But I'll tell you what. Pero te voy a decir algo. Once you know God, Cuando tú conoces a Dios once you got y baptized, te bautizaste once you worship, y alabas, regardless you're a priest, no importa, eres un sacerdote. and if you develop that Y si tú desarrollas eso or not, o no, God is going to call you accountable for it. Dios te va a llamar a contable, tu contabilidad, A contabilidad. contabilidad. Pastor, I don't know how to preach. Pastor, pero es que yo no sé predicar. You don't need to know how to No preach. necesitas saber predicar. You just need to know the word Necesitas saber la palabra so you can impact other para que people puedas impactar a otras for them personas, to be saved. para que ellos puedan ser salvos. And that's why we need to understand Y that. por eso es que necesitamos entender esto. Hay un segundo punto que yo quiero traer a So esto. the second point that I want to bring to this. Dice que entonces los discípulos, cuando vieron tanta gente, So then the disciples, when they saw all these people, qué gran problema. what a problem. Que había mucha gente. There was too many people. Eso no era problema o no es problema para nosotros. That is not a problem for Queremos us. ver la iglesia We llena. want to see the church full, Palabra de Dios. Word of God. Queremos ver la iglesia llena. We want to see a full church, Palabra de Dios. Word of God. We want to see the church full. What we need to do? What? Word of God. Queremos ver Is la that iglesia simple? llena, la palabra de Dios All right, es all right. fácil. So if we need to see the church full, what we need? Si necesitamos ver la iglesia llena, The Word of God. la palabra de Dios. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? It don't matter if the pastor is handsome or not. No importa si el pastor es I'm sorry. guapo o no, I'm sorry, but that's not going to cut it. pero eso no lo va a hacer. It don't matter if my wife is beautiful. No importa si mi esposa es bella, That's not going to cut it. eso no lo va a cortar. Don't matter how good you No are. importa lo bueno que seas. Don't matter how nice you No are. importa lo bueno que seas. That's not going to cut it. Eso no lo va a hacer. It's the Word of God. Es la palabra You de understand what I'm Dios. saying?
¿Entiende lo que digo? The Word of God. La palabra de Dios. See, this is what happened this past week in camp. Esto fue lo que pasó este fin de semana en campamento. Regardless if the kids wanted to hear the Word of God or No not, importando si los jóvenes querían escuchar la palabra de Dios o we no. wake up at 7 o'clock in the morning. Levantamos a las 7 de la Well, mañana. actually, we wake up at 6:30 in the morning. Nos levantamos actualmente a las 6:30. Being that I couldn't come over here to pray in the morning, Que pero no podía venir aquí a la iglesia. they pay the Ellos consequences. pagaron las consecuencias. So we got up at 6 o'clock in the Nos morning, levantamos a las 6:30 and de at la 7 mañana. a.m. team, right? Y a las 7 de la mañana, ¿verdad? We Sí. were in chapel praying. Estábamos en la iglesia orando. I told them, Yo se los dije, hey guys, I know that you want to play. muchachos, yo sé que ustedes quieren jugar. I know you want to eat all day Yo long sé que tú quieres comer todo el día and all night y long. toda la noche. You do that. ¿Tú sabías eso? No, you do that. ¿O tú haces eso? You know, but know this. Pero entiende esto. If you go to sleep at 5 o'clock in the morning, Te acuestas a las 5 de la mañana, at 6:30 you're going to be up. a las 6:30 vas a estar Regardless, levantado. No importa. don't matter. No importa. You're going to be up. Vas a estar levantado. So the first day they learned the lesson. El primer día aprendieron su lección. Oh, Pastor, I'm so sleepy. Ay, pastor, tengo sueño. Got 1 minute to get up Tienes 1 minuto para and levantar 2 minutes to get y dressed. 2 minutos para vestirte. And 4 minutes after that, Y después de eso, 4 minutos. you have 4 minutes for what? For what? I don't hear you. Ah, to 4 shower. minutos para darse un 4 baño. minutes. So we save water for these people in Y le there. economizamos agua al campamento. You know, 4 minutes to take a shower. 4 minutos But, para but we bañarse. went to pray every morning. Pero íbamos a orar todas las mañanas. You know, and here's the interesting Y thing lo interesante está aquí. that we need to teach our kids Necesitamos enseñar a nuestros niños with our example. con nuestro How they're ejemplo. going to sit in the front ¿Cómo es que nos vamos a sentar al frente? if they don't learn. ¿Cómo es que se van a sentar al frente si no aprenden? Well, we teach in the Word of God. Estamos enseñando la palabra de We Dios. want to be close to God. Queremos estar cerca de Dios. We give them the Word of Le God. damos la palabra de Listen, Dios. sooner or later, Eventualmente they're going to learn it. van a aprenderla. And they're going to take that word to the schools Y van a llevar esa palabra a las escuelas. or wherever they go. A donde quiera que ellos vayan. So, lo que encontramos aquí So es what we find here is que Jesucristo se apartó that Jesus separated porque himself había alguien que lo estaba buscando because there was people that was searching. Y él There se was quería- someone searching for him. y él se quería ir a orar And he wanted to go out and pray para prepararse so he can prepare para la himself batalla que iba a tener. for the battle that he When was you going to encounter. pray, Cuando tú oras, Te estás preparando you're preparing para la yourself batalla que viene. for the battle that's Cuando tú coming. lees la palabra, When you read the word, tú tienes el poder you have that para power enfrentar to encounter todas las cosas que vienen everything that's en coming contra tuya. against you. Entonces ahora está la gente detrás de So Jesús now here are all the people behind Jesus. y habían 5,000 There was hombres 5,000 men sin contar las mujeres. without counting the women. Now, calcula la matemática de Dios. Calculate the math of God. Cuando tú cuentas la mayoría de las When veces, you count the majority of the time, si hay 10 if hombres, there's 10 men, hay 15 there's mujeres. 15 women. Right? In the old days. And in these days too. And in these days too. You know? So, imagínate Just imagine qué asustados estaban los how discípulos the disciples porque were so scared todavía no habían comprendido because they still hadn't understood. la misión de Jesús. Jesus' Todavía mission. no habían comprendido They had not que understood Él era el Hijo de that he Dios. was the Son of Todavía God. no habían They comprendido had not understood el poder que tenía the Jesús. power that Jesus had. Y van donde Jesús corriendo And they go to y le Jesus. dicen a They Jesús, tell Jesus, mira Jesús, "Hey, Jesus, manda a esta gente para la casa. Send these people home. Ay, Jesús se le acerca a ellos y le dice, ¿por qué? Jesus says, why? Para que vayan y So coman. they can go and eat. Han estado todo el día con They've been all nosotros day with us. y no han comido And they nada. have not eaten. Tienen hambre. They're hungry. Y Jesucristo me imagino que le dijo, And Jesus, I can imagine, told them, ya yo le di la comida I espiritual. already gave them spiritual food. Ahora ustedes den la comida Now física. you give them physical food. I want you to understand this. Quiero que entiendas esto. Lo que Jesús estaba diciendo era, What Jesus was saying is, yo te he dado el poder. I have given you the Yo estoy power. aquí contigo. I am here with you. Toma el poder que yo te he dado Take the power that y I've hazlo given una you realidad en tu vida and make it a reality y dale de comer a in your ellos. life and give them Esto to está eat. vacío, This is empty. pero si tú confías en But if you mí, trust in me, simplemente confiando en just mí, trust- eso se va a llenar Trust in me. This is going to get y filled. tú le vas a poder dar de comida a ellos. And you're going to be able to feed them. Ustedes den de comida a You ellos. feed them. Los discípulos tenían que proveer la comida
para aquella gente. The disciples had to provide food for these people. Ellos tenían que tener fe. They had to have faith. Tú y yo You and I, tenemos que tener fe we have to have faith, usando la palabra using the word para llevarla a aquellas personas to take it to the que people las that necesitan. need it. Jesús podría venir y hacerlo, Jesus could have come and pero do it. Jesús te está diciendo, But Jesus is telling si you, tú eres mi If sacerdote, you are my priest, and I'm going to tell you, next y week, te digo, la semana que yo te viene, voy a decir más de lo que es el I'm going sacerdocio to tell you more what is y por qué es priesthood importante para ti. and why is it so important Pero for you. Jesucristo te está diciendo, But Jesus is telling tú eres you, sacerdote, you are a priest. tú crees en mí, You believe in tú me, tienes la you palabra, have the word, tienes que darle de comer You have to feed a them. un mundo que se pierde A world that is en lost pecado, in sin. a un mundo A world que no tiene esperanza. that has no hope. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, Jesus was telling the disciples, ustedes provéanles a ellos. you provide them. Jesús le está diciendo a ustedes, God is telling you, como Jesus me is dice a telling mí, you, like he's que telling me, nosotros le proveamos a nuestra sociedad for us to provide to our society lo que ellos necesitan, what they need. porque lo que ellos tienen Because what they have no es suficiente, is not enough. pero lo que yo But tengo, what I la have, palabra de the Dios, word of God, lo que tú tienes, what you la have, palabra de Dios the word of God es suficiente is enough para lo que ellos for what necesitan. they need ¿Cuántos out there. pueden darle un amén al How many Señor? can say amen to the Lord? Praise God. Amen. Jesús es el quien provee. Jesus is the one that provides. Cuando tú conoces a Jesús, When you know Jesus, cuando tú te has convertido al when Evangelio, you have converted to the cuando gospel, tú eres bautizado, when you're baptized, eres un sacerdote you are a cristiano. Christian priesthood. ¿Qué era un sacerdote What is a priest? en el Antiguo In the Testamento? Old Testament. I'm telling you what it was a priest in the Old Te lo voy a Testament. decir lo que era La en el persona en el Antiguo Testamento, el sacerdote, The priest in the Old Testament era el que hacía los is the one sacrificios, that used to do the sacrifices. era el que aconsejaba, He was the one that would counsel. era el que traía palabra muchas He was veces, the one that brought the word all the era time. la persona que He corregía was the person that would correct al pueblo de Dios, the people of God. era el que le traía palabra de He was the one esperanza, that would bring the word of hope. era un He was the mediador mediator entre Dios between God y el hombre. and man. Cuando el hombre pecaba, When man sinned, él traía un corderito, he would bring a lamb era sacrificado It was sacrificed por el sacerdote by the y priest, sus pecados eran and perdonados. their sins were forgiven. Frase importante, Very important phrase. sus pecados Their sins eran perdonados. were forgiven. Amen. Okay, I'm going to repeat this again. Vamos a repetir esto otra vez. Sus pecados Their sins eran perdonados were forgiven porque el sacerdote because the priest hacía sacrificio. would do the sacrifice. Y yo quiero que tú mantengas esto en tu mente And I want you to keep this in your mind todo este mes, all this month, porque tú vas a aprender because you're going to learn que a través de that Jesucristo through Jesus Christ, Dios te ha dado esa autoridad God has given you this para que tú authority puedas so aconsejar, that you can counsel, para que tú puedas so that you predicar, can preach, para que tú puedas traer la so you palabra, can bring the word, para que tú puedas perdonar pecados be able to forgive sins a las personas que están en pecado. to the people who are in sin. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Pastor, how would you say Yo that? soy un hombre I am a man. y nadie puede confiar en mí Nobody can trust porque me yo soy pecador. because I'm a sinner. ¿Y cómo nosotros reprendemos demonios? And how is it that we rebuke demons? ¿Cómo nosotros reprendemos espíritus malos? How is it that we rebuke bad spirits? En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cuando una persona tiene un espíritu malo, When a person has a bad spirit, tenemos el poder de we Dios. have the power of God. ¿Y qué sucede? And what happens? Nosotros declaramos We declare que en el nombre de that Jesús in the name of ese Jesus, demonio se tiene que ir. that demon has to flee. Lo mismo sucede The same thing happens cuando una persona peca. when a person sins. En el nombre de In Jesús the name of Jesus, vamos a declarar we're going to declare perdón para sus pecados. forgiveness for their Por eso es sins. que tú eres un sacerdote. This is why you're a priest. Porque tu sacerdocio no está en ti, Because your priesthood is not in you. está en Cristo, It's in Christ. el sacerdote eterno. The eternal priest. Por eso fue que Jesucristo dijo, This is why Jesus toda Christ said, autoridad all authority se me dio en el cielo is given to me y en la tierra. From heaven to the earth. Entonces en Juan 20 So dice John 20 que says, cuando Jesucristo estaba con los discípulos, when Jesus was with his antes de disciples, ascender al cielo, before he ascended to sopló el heaven, he Espíritu breathed the Spirit, sobre ellos, over them. sopló el Espíritu He breathed sobre la the iglesia, Spirit over the church. sopló el Espíritu sobre tu vida He breathed the Spirit over your para life que tú tengas so that poder you can have power, para hacer todas estas so you cosas. can do all these things. Yo quisiera Amen. que tú fueras conmigo I would like for you to go with me a segunda de Pedro, a primera de to Pedro. 1 Peter. Because I want to touch some points over here. Quiero tocar un punto aquí. I'm about to finish. Estoy por terminar. Que esto es bien importante. This is very important. 1 Peter, Tú tienes que salir súper contento you need to leave here happy de lo que Dios te está diciendo. of what God is telling you.
A lo mejor tú crees que tú no eres nadie, Maybe you think you're no one. pero mira lo que Jesucristo te va a decir en el día de But hoy. look what Jesus is going to tell you today. Esto te tiene que emocionar. This has to get you very emotional. Esto te tiene que acercar más a This has to Dios. get you closer to God. Mira quién tú eres. Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 2, chapter 2, versículo 9. verse 9. Te estoy dando palabra. I'm giving you the word. So you have to have the word. Tiene que tener la palabra. Tienes que tener la comida. You have to have the food. Listen. Tim, Escucha, Tim. come over here, Tim. Ven acá, Tim. Come over here, Tim. Hurry, hurry. I'm going to make you a priest. Amen. Listen. Can you read this for me? Give the mic to him so he can read it in English, because I know he's not going to be able to read it in Spanish. Yes. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his only special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Thank you, Tim. Has comido palabra de Dios. You have eaten the word of God. Si tú comes esto, If you eat this, como comes comida, the way you eat food, God, what a powerful man you're going to he's be. going to be a real puffy spiritual guy. Amen. Mira lo que dice. Mas vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Alguien dígame porque yo no oigo. ¿Quiénes somos vosotros? Nosotros. No tengan miedo. Don't be afraid. Tú eres. ¿Qué tú eres? What are you? Eres linaje escogido. But you are chosen people. Eres You especial. are special. Eres de Dios. You are of God. Dios te llamó. God has called you. Ahora dice que tú eres real You're a sacerdocio. royal priesthood. O sea, no eres cualquier You're sacerdote. just not just any Eres de priesthood. la realeza. Is of royalty. ¿Por qué eres de la realeza? Why is it that you're from royalty? Porque el mayor de los Because sacerdotes, the el que se main one, the sacrificó, one that sacrificed, el que murió, the one that died, el que and the resucitó, one that resurrected, te dio ese poder. gave you that Y, power. y él es rey. And he is king. Él es sacerdote. You're a priest. Diga sacerdote. Say priest. Diga rey. Diga sacerdote. Sacerdote. Diga rey. King. So, Jesucristo era sacerdote, Jesus Christ was the el priest, sacerdote eterno, the eternal priest, pero también es rey. but he is also Y king. los hijos del rey, And the children of the king, ¿qué son? what are they? ¿Qué son? What are they? Príncipes, They're prince, princesas, princesses. son linaje real. They're royal chosen. Entonces tú eres linaje de Dios, So you are chosen of God. porque tú eres hijo del rey de reyes y señor de Because señores. you're the son of the King of Kings, Entonces the Lord cuando of Lords. Dios te llamó, So when God called you, Él te hizo real. He made you real. Él te hizo glorious, una nación santa. a holy nation. Él te adquirió. He acquired you. Tú eres pueblo de You Dios are chosen people porque of Él te God. escogió. Because He chose you. ¿Para qué? For what? Todas estas cosas. For all these things. Te preparó. He prepared you. ¿Y para qué te preparó? And for what did He prepare you? Para que anuncies, So that you can announce. So that you can anuncies announce. la palabra de You Dios. can proclaim the word of Llévate esto God. en tu corazón. Take this in your heart. Anuncia Just announce. la palabra proclaim de Dios The word of God. a toda la gente Everyone que Dios ha puesto en tu that camino. God has put in your La way. intención de la The iglesia, intention of the church. la intención de la iglesia de The Dios intention of the church y del of God, evangelio de and of Jesucristo the gospel of Jesus es Christ, que sea el poder, for it to be the power, o sea, lo que mueve what moves el reino de Dios en la the tierra. kingdom of God here on earth. So, entendemos que tú y yo somos la So iglesia, we understand that you and I, we're the church. entendemos que tenemos el Espíritu We Santo, understand we have the Holy Spirit. tenemos ese Espíritu Santo, We have that Holy somos la Spirit. iglesia We're the church. y movemos el reino de And Dios we move the porque kingdom pertenecemos because we belong a ese reino to de that Dios. kingdom of God. Amen. Segundo punto, Second point. para nosotros como iglesia For us as church, significa que apasionadamente expandamos el evangelio de it means Jesucristo. that for us passionately we expand the kingdom of God. En otras palabras, tú y yo In other words, you and I, somos mayordomos, we are stewardships. somos encargados We are in charge de llevar el evangelio. of taking the gospel.
Sí, esto del sacerdocio universal This of the universal priesthood nos va a dar a is entender going to give us the understanding lo que es el evangelismo. what is the evangelism. Somos sacerdotes We are priesthood, y tenemos que sembrar la and semilla we have to plant that seed del evangelio maravilloso a todo el of the mundo. marvelous gospel to the world. Amen. Malas noticias. Bad news. La iglesia está desinteresada The church is not interested, y el enemigo ha tomado ventaja de eso. and the enemy has taken advantage of that. Vuelvo y repito, I'm going to repeat it again. la iglesia The church está desinteresada is not interested de qué? of what? De no llevar la palabra de Dios. Of not taking the word of God. Pero si la iglesia está instruida, But if the church is instructed, tiene y debe de crecer. it needs to and it should grow. Si no If it crece, doesn't grow, es porque hay un tipo de anomalía dentro de la there's iglesia. something that's not normal in the church. Las cosas anormales The unnormal things, no abnormal, pueden they funcionar. cannot work. Las cosas que están The correctas things that are correct, van a they're going to funcionar. work. La iglesia The crece church grows cuando los sacerdotes universales when the universal priesthood proclaman la palabra de Dios, proclaim the word of God, porque es un mandato, because it's a commandment. es la gran It's the comisión. Great Commission. Diga comisión, The commission. Amen. no es la gran omisión. It's not the great omission. La gran comisión The es great commission que is usted como that sacerdote you as a priest, está encargado you are in charge de llevar esa palabra, of taking that word, llevar ese mensaje taking that message a alguien. to somebody. Una persona que omite Somebody who omits es la persona que oyó is the person that y heard no se movió and didn't move a hacer lo que le mandaron a to hacer. do what they were told to do. Y la iglesia de hoy en And día, the church now, vamos a arreglar esto un poquito. let's fix this. Muchas congregaciones hoy día Many congregations now and then, han omitido they have omitted llevar el evangelio de diferentes formas a la comunidad donde taking out vivimos. the gospel in different ways into the community You where understand we what live I'm in. saying? ¿Entiende lo que digo? No es la gran It's omisión, not the great omission. es la gran It's comisión. the great Y commission. tú has sido llamado And you have been called como sacerdote as a priesthood a llevar ese to evangelio take that a gospel toda criatura. to everyone. Amen. No es si tú quieres hacerlo. It's not whether you want to do it. Podemos tener miles de excusas. We can have thousands of excuses. Para el pastor podemos tener todas las excusas que queramos, For the pastor, we can have all the excuses pero that we llegará un want. momento But there a time will que come Dios nos llamará God will call us a cuenta accountable, y nos dirá, and He will tell us, ¿qué hiciste what did you do con el talento que yo te di? with the talent that ¿Qué I gave you? hiciste What did you con la do palabra que yo te di? with the word that I gave you? You understand what I'm saying? ¿Entiende lo que digo? God is talking to us. Dios nos está God is hablando. saying to us Dios nos está diciendo que no podemos that omitir we cannot omit la gran the comisión, Great Commission. las responsabilidades de los niños, The responsibilities de los of the- jóvenes, of the children, the young people, de los hombres the men, y de las mujeres and women de la of iglesia. the church. Ponte de pies conmigo. Let's get to our feet. Amen. Praise God. Como iglesia As a church, no podemos ser we negligentes, cannot be negligent. sino que tenemos que ser We responsables have to be a responsible predicar el to evangelio preach the gospel en todo tiempo, at all times, en todo lugar, in every place, a toda hora at every hour, y aquí. and here. Para eso For this, Dios nos trajo a este lugar. God has called us to this place. Let me tell you something else, because Déjame I decirte otra want you to cosa. understand this. Quiero que entiendas esto. See, the purpose of Jesus El Christ propósito de Jesucristo coming to the world, viniendo al mundo it was not to heal people. no era para sanar gente, It was not to raise dead. no era levantar al muerto. The mission of Jesus La Christ misión de Jesucristo was to bring the word from his Father, era de traer la palabra de su the Padre, good news las buenas nuevas to the world. al mundo. But it happened to be Pero salió a that ser when Jesus saw so many que needs, cuando Jesús vio tanta necesidad, he had so much compassion tenía tanta compasión, that he did what he needed to que do. él hizo lo que él tenía que hacer. When you have the power of God Cuando tú tienes el poder de and you Dios are concentrated y estás concentrado in bringing the commission, the gospel of Jesus en
Christ, para traer las buenas nuevas de salvación, you are going to find tú vas problems. a encontrar problemas. You are going to find that some people have issues. Vas a encontrar que hay algunas personas que tienen algunas situaciones. You are going to find that some people are sick. Vas a encontrar que hay gente que And están because you have enfermas. the word, Y porque tú tienes la because you have palabra, this relationship with Jesus porque tú Christ, tienes esta relación con you Jesucristo, are going to be tú able vas a poder to pray for that person, orar por esa and persona, that person y esa is persona going to receive from va a God. recibir de parte But de see, Dios. you know what is the problem? Pero tú sabes cuál es That el we have problema. forgotten No hemos that olvidado God has given us power. Dios nos ha dado We ese come poder. to church Venimos a la and we just iglesia sit down y nos and we don't do sentamos y nothing. no hacemos The nada. people come over here and La sing gente viene y canta and we just stay stuck in y there. te quedas quieto ahí. It's like we come to church Es como que venimos a just la to iglesia clean our nada mind. más para limpiar But nuestra God doesn't mente. want that in us. Pero Dios no quiere eso en nosotros. God wants us Dios quiere que to be nosotros committed to que Him. nos cometamos con God Él. wants us Dios quiere que- to be full of the Holy Que nosotros Spirit. estemos llenos del Espíritu That's Santo. another thing. We don't want to talk about the Holy No Spirit queremos hablar del Espíritu Santo. because the Holy Spirit is going to move you Porque el Espíritu Santo te va a mover to do things that you never did a hacer before. cosas que no has hecho And you don't want to do anteriormente y that. no lo quieres You hacer. you don't want to get out of the comfortable No place te, that you quieres, no are. te quieres salir de la zona confortable And donde God is estás. saying, Y Dios está we need to diciendo, do that. tenemos que hacer If you eso. say amen, fine. If you don't say amen, Si fine saben too. bien, si no If también. there's three people that say amen, Si hay otras personas que dicen I'm amén, okay. yo estoy bien. Because the Bible says Porque la palabra that if dice, there's two or three in my si hay name, 2 o 3 en mi nombre, there is the church. ahí está la That's iglesia, where I'm going to ahí be. es donde yo voy a And if estar. there's three people over y si here hay 3 personas that are acá going to say que van a amen, decir amén, then I'm okay. estoy bien. Because you're receiving the word of Porque God estás recibiendo la palabra and you de are going to move Dios forward. y vas a moverse hacia Listen, adelante. this doesn't have nothing to do with my son. Esto no tiene nada que ver con mi hijo. This doesn't have nothing to do with Manny. No tiene nada que ver con Manny. This has to do with the Church of Jesus Esto tiene Christ. que ver con la iglesia de Jesucristo. And you just have to respond to the calling that God is. Tienes Do que it to you responder today. al llamado que Dios te está haciendo a ti hoy. Now I know that it's not easy. Y yo sé que no es fácil. I know that. Yo lo sé. Sometimes it's problematic A veces es problemático. just to think Nada más el pensar that I have to speak to somebody else que tengo que hablarle a otra persona about the gospel of Jesus sobre el Christ. evangelio. Pastor, I don't want to do that. Pastor, yo no quiero hacer eso. People are going to laugh at me. La gente se va a reír de mí. People are going to think that I'm crazy. La gente va a pensar que yo estoy loco. Let it be. Deja que piensen. Let it be. Let it think that you're crazy. Déjalo que piensen que tú eres loco. O loca. Because in the end, Porque al final you will have victory. vas a tener la victoria. You will have victory. Vas a tener la victoria. See, Great Commission is La gran comisión es to have this priesthood, de tener este mayordomía, sacerdocio, sacerdocio, and move forward. y moverte hacia The adelante. priest in the Old Testament, El sacerdote en el Antiguo Testamento he couldn't say no. no podía decir que no. He had to do his job Él tenía que hacer su trabajo the rest of his life. el resto de su Once he vida. was called, Ya cuando fue llamado, he had to do it. tenía que hacerlo. It was not once a week. No era una vez en semana, It was not once a month. no era una vez al mes. Oh, I can preach another message about this. Amen. People that want just to come once a week to church, Las personas que quieren venir una vez a la semana a la once a iglesia, month to church, una vez al mes just a to la clean iglesia, their nada mind. más para limpiar su mente. What you need to clean is your spirit. Lo que necesitas limpiar es tu espíritu. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? Amén. That's what you need to clean. Eso es lo que necesitas Because then you're going to be limpiar. connected Porque entonces vas a poder estar conectado totally and completely with God. completamente, totalmente con Dios. So you are called So, tú eres llamado to be a priest a ser un sacerdote 7 days a week, los 7 días de la semana, 365 days a year. 365 días al año. You are called Tú eres llamado to be that a ser person esa persona in the middle en el medio, to bring people to en God. el medio para traer Everybody gente a over Dios. here. Todos aquí, Everybody over todos. here. If you have the understanding, Si tienes el if entendimiento you have the y knowledge, tienes el entendimiento, God called you to do that. Dios te ha llamado a hacer eso. Would you say amen? ¿Dices amén? Amén. Amen. Praise God. Thank you, I'm Jesus. just wondering Estoy pensando if we are an abnormal congregation, si nosotros somos una iglesia abnormal or if we're going to start going to the kitchen o si vamos a empezar a ir a la cocina to start eating a buscar de comer, to be healthy. para empezar a comer, a ser saludables.
Thank you, Jesus. Listen, I got to tell you this. This, Tengo que pa- decir this esto. past week, Esta pasada semana I saw young people yo vi jóvenes that they were so hungry for God. que tenían tanta hambre por Dios. They were in there Estaban ahí puntualmente, making a line haciendo fila to get into the worship center. para poder llegarse a la capilla. And you should see these young people. Debe de ver estos jóvenes. They would run inside, Y corrían hacia adentro. and they didn't go to sit Y down. no se iban a sentar. They would go in front of the Ellos stage, llegaban aquí al altar. and they were still not playing the Y music. aún quizás no habían empezado el They devocional. were just have some music from the system, Tenían música de video the sistema, del sistema. and they would start Y jumping empezaban a brincar, and praising the Lord Y alabar a and Dios. praising God alabando a Dios. because they wanted more from Porque ellos God. querían más de Dios. I look at these things, Y yo miro estas cosas. and I know Y yo sé that the enemy doesn't want that to happen in the que church. el enemigo no quiere que esto suceda aquí en la iglesia. This is a young church. Esto es una iglesia joven. This is a new generation Esto church. es una iglesia de nueva generación. And I think we need to start, you need to start being hungry for God. Tienes que tener hambre para Dios. Take this with you today Llévate esto contigo, because you are a priest. porque tú eres un sacerdote. You're into the priesthood Tú eres un sacerdote in the kingdom of God. en el reino de Dios. Dear Lord, I come to you in the name of Jesus Christ.